ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جو اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے گا، کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو، اس کی ہدایت ہو گئی۔ عربی گرامر کے آخری سبق کے حوالے سے ہفت اقسام ہم اس کو کہتے ہیں۔ ہفت اقسام ہفت اقسام پڑھانے سے پہلے کچھ باتیں ضروری ہیں جو آپ سے میں عرض کروں۔ دیکھیے، یہ جو بھی ہم نے پڑھا ہے اب تک کی ابواب کے حوالے سے ہم آپ کو ایک چارٹ دکھاتے ہیں، اور وہ چارٹ یہ ہے کہ اس میں خاصیتیں اور زائد حروف کی تقسیم باقاعدہ سے آ گئی ہے، اور خاصیتیں اور مصدر کا باب، مصدر کا نام، اور باقاعدہ سے اس میں جو مزید فی کے الفاظ ہیں وہ سارے اس میں آ گئے ہیں۔ افعل یفعل افعال، فعل یفعل تفعیل، فاعل یفاعل مفعلۃ، اور تفعل یتفعل تفعل، تفاعل یتفاعل تفاعل، افتعل یفتعل افتعال، انفعل ینفعل انفعال، استفعل یستفعل استفعال۔ یہ خاصیتوں کے ساتھ ہم نے آپ کو یہ چارٹ دکھایا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو بھی عربی گرامر کے لیے کوشش ہوئی ہے اس کے لیے کیا واقعتاً ہمارے پاس مٹیریل موجود ہے کہ اس لیکچرز کے بعد کوئی آدمی اپنا مٹیریل لینا چاہے، بکس لینا چاہے یا کہیں سے مطالعہ کرنا چاہے تو وہ یہ نواز اسٹوڈیو جو اسلام آباد میں ہے وہاں سے آپ کو مل جائے گا۔ دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہم نے رہنمائی ترجمۃ القرآن سے ساری بات آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ کوئی بھی آپ نے لیسن پڑھا ہے تو اس لیسن کی آپ ایکسرسائز کر لیں، اور اس کا قرآنی حوالہ جات سے آپ کو یہ مل جائے گی، ذخیرہ الفاظ مل جائے گا اور اس کے معنی مل جائیں گے۔ تو سارے قاعدوں کی آپ اس کی ایکسرسائز کرتے چلے جائیں، انشاءاللہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ کرنے کے قابل ہوں گے۔ اور اس میں دوسری کتاب جو ہے وہ رہنمائی کلمۃ القرآن ہے۔ اس کتاب میں ہم نے کسی بھی فعل کو مد نظر رکھ کر اس کی ساری تفصیل یہاں دی ہے۔ دیکھیے، عربی کا لفظ ہے، مصدر ہے، آیت کا نمبر ہے، ترجمہ ہے، مادہ ہے، ہفت اقسام ہے، ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مزید فی ہے، اور صیغہ ہے۔ یہ 9 کالمی ہم نے پورا قرآن مجید یہاں لکھا ہے، اور اس کے ساتھ رکوع بھی مل جائیں گے اور صورتیں بھی مل جائیں گی اور پارہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ ایک بہت مفید ثابت ہوگا ایسے لوگوں کے لیے جو آگے مطالعہ کر کے آگے پڑھانا چاہتے ہیں۔ یہ کتاب سیغے کے اعتبار سے اس لیے اہمیت ہے کہ سیغے کی وجہ سے ہی ترجمہ ہوتا ہے، اور کسی شخص کی یہ جرأت نہیں ہے کہ قرآن مجید کا سیغہ موجود ہو اور اس کا وہ ترجمہ غلط پڑھ رہے۔ تو یہ اس اعتبار سے اہمیت کی حامل ہوئی۔ اور ایک جو آخری کام ہم نے اب شروع کیے رکھا ہے وہ تفصیل القرآن کا ہے، اور اس کا ہم نے ایک باکس بنایا۔ یہ 10 پاروں کے لیے ہم نے ایک باکس بنایا ہے، اور اس میں ہم نے چاروں طرف سے اس کے لیے کچھ عبارات اور احادیث لکھی ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور یہاں قرآنی آیات لکھی ہیں کہ تاکہ ہر آدمی قرآن مجید کی اہمیت کو پہچانے کہ قرآن مجید اس کے ہاتھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام ہے، اور اگر وہ اس سے استفادہ نہیں حاصل کرتا تو اس کی روزی بھی تنگ ہوگی اور وہ آگے بھی اندھا ہی اٹھے گا۔ اس اعتبار سے
ہم نے قرآن مجید کو آسان کرنے کے حوالے سے یہ بات سامنے رکھی ہے کہ اب اس میں اب کوئی قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنے کے لیے کوئی بات مشکل نہیں رہی. تو جزاک اللہ خیر. اب ہم اپنے آخری سبق کی طرف آ رہے ہیں، وہ ہے ہفت اقسام میں. اس کو ہم ایک شعر سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. صحیح است مثال است مضاعف لفیف و ناقص و محموز و اجوف. ایک شعر میں یہ بات آ جاتی ہے ساری. دیکھیے پہلے میں آپ کو اس کی تفصیل سے آگاہ کروں کہ صحیح است سے مراد یہ ہے کہ ایسے ثلاثی مجرد کے مادہ جات جن میں کوئی حرف علت نہیں آتا. لیکن جب میں نے حرف علت کی بات کی ہے تو میں آپ سے عرض کروں کہ حروف علت سے کیا مراد ہے. علت سے مراد ہے کہ جو بھی لفظ یا جو آواز بے ساختہ زبان سے نکل آئے وہ علت کہلاتی ہے. مثال کے طور پر ہم جب اردو بول رہے ہوتے ہیں، جب پنجابی بول رہے ہوتے ہیں، تو جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم جو بے ساختہ الفاظ ہمارے منہ سے نکل رہے ہوتے ہیں، ہائے، یعنی اف، اوئی، اس قسم کے الفاظ، جیسے بنگالی لوگ ماگو کہہ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح پٹھان بھی اپنے الفاظ بول رہے ہوتے ہیں جو بے ساختہ نکلتے ہیں. اسی طرح عربی لوگ جو ہیں وہ بے ساختہ الفاظ وائے نکالتے ہیں، واو اور الف اور یا، یہ وائے نکلتا ہے ان کے منہ سے. ان کو حروف علت کہتے ہیں. دیکھیے بے ساختہ الفاظ ہیں، یہ اتنے کمزور حرف ہوتے ہیں کہ یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، یعنی ثقل برداشت نہیں کر سکتے. ایک بات یہ ہے. اور اس میں دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ حروف مدہ بھی کہلاتے ہیں. حروف مدہ، یہاں آ کر حروف مدہ کے حوالے سے زبر کی مطابقت الف سے ہوتی ہے، زیر کی مطابقت یا سے ہوتی ہے، اور پیش کی مطابقت واو سے ہوتی ہے. یعنی واو کے ساتھ پیش لگے گی تو آواز پوری ہو جائے گی، زبر کے ساتھ الف لگے گا آواز پوری ہو جائے گی، زیر کے ساتھ یا لگے گی تو آواز پوری ہو جائے گی. اس لیے ان کو حروف مدہ بھی کہتے ہیں اور حروف علت بھی کہتے ہیں. حروف علت کے اعتبار سے جب یہ عربی گرامر میں آتے ہیں تو یہ علت کہلاتے ہیں، تجوید میں جاتے ہیں تو یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں حرفوں میں سے کوئی ایک حرف بھی ثلاثی مجرد کے کسی ایک مادے میں نہ ہو تو یہ صحیح کہلائیں گے. مثال کے طور پر نصرہ صحیح حرفوں میں سے ہوگا، فتح صحیح حرفوں میں سے ہوگا. بے شمار الفاظ. لیکن جب ہم مثال کہہ رہے ہوتے ہیں تو مثال سے مراد یہ ہوتی ہے کہ فا کلمہ اور عین کلمہ اور لام کلمہ، فا کلمہ اور عین کلمہ اور لام کلمہ. ان کو دیکھتے ہیں، فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ. دیکھیے جب ہم مثال کی بات کر رہے ہیں، مثال کی بات کر رہے ہیں تو یہاں فا کلمہ اگر حروف علت والا آ جائے تو اس کا قاعدہ ماضی، مضارع، امر، نہیں، ان کے سارے کے مختلف بن رہے ہوتے ہیں. یہاں تک ہی نہیں بلکہ جب ابواب میں جا رہے ہوتے ہیں، باب افعال ان میں جا رہے ہوتے ہیں، باب تفعیل ان میں جا رہے ہوتے ہیں، بعد مفعلت ان میں جا رہے ہوتے ہیں تو اس کے سارے قاعدے بدلتے چلے جاتے ہیں. آج میں کوشش کروں گا کہ ایک ایک باب کو آپ کے سامنے لکھنے کے بعد اس کی پوری تفصیل ہمارے سامنے آ جائے کہ کس طرح یہ تبدیلیاں واقع ہو رہی ہوتی ہیں. دیکھیے مثال
वादा, वादा मिसाल का कायदा है और इसका मुजारे वादा से या ईदू, अब ये बनेगा इसका या ईदू। अब वादा से या ईदू बनाने के लिए अगर हम देखें, एक एतबार से देखें तो बात हमें समझ आती है कि इसका मुजारे तो बनना चाहिए था यौ ईदू, यौ ईदू ये बनता है और ये बाबजुआत से है। ज़रबा यज़रिबू ही वादा यौ ईदू बाबजुआत से है। अब जब या के साथ जज़म वाला वाव आ जाए तो इसकी मुताबिकत आपस में नहीं है, इसकी मुताबिकत ना आने की वजह से इसको ड्रॉप कर दिया गया है। इसको कहते हैं ये हज़फ हो गया है, इसके तालील में ये हज़फ हो गया है या ईदू रह गया है। इसी तरह यासीरू, यासारा, 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 या अब हम इसको कहेंगे ये मिसाले वावी है और ये मिसाले याई है। तो इसका कायदा भी यासिरू से, आप देखिए या लगी हुई है तो यही सारा बनता है, इस तरह से तई सारा बन जाता है। तो ये उसके मुकाबले में कुछ आसान था माजी मुजारे के एतबार से। लेकिन जब हम मुजाफ पे जाते हैं तो इसका कायदा ये है कि अगर ऐन कलमा और लाम कलमा दोनों एक जैसे हों तो वो मिसाल के तौर पर जन्ना, जन्ना या जुन्नू, मद्दा या मुद्दू, मर्रा या मुर्रू, ये इसके मुजाफ के कायदे हैं। इसमें कोई आमदादा जब बाब फाल में जाएगा, आमदादा युम दीदू, आमदादा बाब नून में जाएगा, उसमें फिर उसके मानी तब्दील हो जाएंगे। हम देखते थे मद्दा का मतलब है ढील देना और आमदादा युम दीदू में जब आप जाते हैं इमदाद करना, मानी में तब्दीली आती रहेगी। बहरहाल मुजाफ के कायदे हमने देखे। इस तरह से जब बाब फाल में जाएगा तो ये उसमें मानी भी तब्दील हो जाएगी और खासियत भी तब्दील हो जाएगी। इसी तरह हम देखते हैं लफीफ, लफीफ ऐसे अल्फाज जिनमें दो हर्फ इल्लत आ जाए, इकट्ठे दो आ जाए तो ये वो लफीफ कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर तुआ, वका, वकाया, तवाया, तवा बन जाता है। अब ये लफीफे मकरून होता है और ये लफीफे मफरूक होता है। फर्क करने से मफरूक बनता है और जुड़कर आने से मकरून बनता है। इसके कायदे इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन उसूली तौर पर इनके कायदों के जब हम अमर बनाते हैं, हम इंशाल्लाह इन सब कायदों के अमर बना के दिखाएंगे ताकि बात क्लियर हमारे सामने आए जहां अमर इस्तेमाल हुए हैं। इसके बाद देखते हैं नाकस, नाकस में हम देखते हैं कि लाम कलमा जो है वो वाव के एतबार से और लाम कलमा जो है या के एतबार से क्या तब्दीली लाता है। हम देखते हैं दावा, और यहां देखिए खाशिया,
दावा खाशिया, यानी लाम कलमा जो है वो इल्लत का आ गया, उसको कायदे को हम नाकस कहते हैं। इसके बाद देखिए आज महमूज, महमूज ऐसे अल्फाज जिनमें हमजा शुरू में आ जाए, दरमियान में आ जाए और आखिर में आ जाए। मिसाल के तौर पर अकाला, उसने खाया, अकाला महमूज अल्फा कहलाएगा। सआला महमूज ऐन कहलाएगा। और कराआ या कराऊ महमूज लाम कहलाएगा। इन तीनों के कायदे अभी हम इंशाल्लाह, अभी तो हम उसकी तफसील देख रहे हैं, आगे हम बयान करेंगे। देखिए अजवफ का कायदा देखिए, अजवफ के कायदे में अजवफ जौफ को कहते हैं और पेट भी जौ को कहते हैं, जौफ को। तो अगर दरमियान में आ जाए, मिसाल के तौर पर कावाला, इसी तरह या दरमियान में आ जाए तो बाया आ। अब ये हमने देखा अजवफ के कायदे, और अब हम इसको बारी बारी देखते हैं कि ये किस तरह से इसके अमर बनते हैं। बाब फाल में ये क्या करते हैं, बाब तफील में क्या करते हैं, बाबों में भी हम जाकर देखेंगे कि इन हरूफ से क्या तब्दीलियाँ आ रही होती हैं और उनके मानी में क्या फ़र्क आ रहा होता है। देखिए एक के बारे में हमने आपको बताया कि जैसे मद्दा यमुद्दू के हवाले से, मर्रा यमुर्रू के हवाले से, जल्ला यजुल्लू के हवाले से, जब हम इसको देखते हैं मुज़ाअफ को, जल्ला यजुल्लू, तो ये बड़ी अहम बात हमारे सामने आ रही होती है। ज़बर की मुताबिकत अलिफ से, ज़ेर की मुताबिकत या से और पेश की मुताबिकत वाव से आती है। अब देखिए जब हम ये जन्ना की बात कर रहे थे तो इसमें एक लफ्ज हमने देखा ज़ल्ला यज़िल्लु, ज़ाद लाम लाम, ये बना ज़ल्ला। इसके मानी होंगे वो भटका, और ये फेल लाजिम है। वो खुद गुमराह हुआ, इसके ये मानी होंगे। जब ये बाब फाल में जाएगा तो ये बनेगा अज़लाला, अज़लाला युज़लिलु, अज़ल्ला युज़िल्लु, अज़लाला युज़लिलु, अज़ल्ला युज़िल्लु, उसने गुमराह किया, वो गुमराह करता है या गुमराह करेगा। युज़िल्लु भी कसीरुम व यहदी भी कसीरा, वो गुमराह करता है उनको। इस एतबार से देखिए बहुतों को गुमराह करता है, वो मिसाल से गुमराह, ज़ल्ला यज़िल्लु ज़बर से आ रही होती है तो सलासी मुजर्रद से आएगा, और सलासी मजीद फी से आएगा तो उसका मुज़ारे पेश से बन रहा होगा। ये पहले बातें हो चुकी हैं, लेकिन बहरहाल बहुत आसान बात है जो आपके सामने दोबारा रिपीट हुई है। देखिए हमने मुज़ाफ के वाले से कोई तब्दीली आई थी जो आपके सामने रखी है। इसी तरह वादा याइदू के हवाले से भी हमने देखा कि उसका जो याइदू किस तरह बन के आया, ये भी हमने देखा है। इसी तरह वक़ा, इसको देखते हैं कि इसका अमर कैसे बनता है। वक़ा, वाव, वाक़या, अगर इसको हम मुज़ारे में लेके जाते हैं तो यू की यू, और ये वक़ा यू की यू बाप ज़्यादा से ज़राबा से आया जी। अब कायदा वही है कि आप यहाँ से अमर बनाने के लिए तौकीउ का या हटा दीजिए, पीछे वाव रह गया, ये वाव भी चला गया, और चूंकि पीछे जज़म वाली या थी और ज़ेर जो है वो या की कायम मुकाम पड़ी हुई है, इसलिए इसका अमर सिर्फ की रह जाता है। वकीना अज़ाब अन्नार,
की जो है उसका अमर है। या जो है वो या की कायम मुकाम, जेर की कायम मुकाम, जेर उसकी कायम मुकाम है, लिहाजा वो या जज़म वाली थी वो चली गई, अकेला की रह गया। ये इसका हमने देखा है लफीफ में इसका अमर की बनता है। इसी तरह दावा में देखते हैं दा यदउवु। अब यहां एक कायदा है, अगर ऐन कलमा जबर लेके आ रहा है, वाव यहां उसके साथ मुताबिकत नहीं रखती, तो ये वाव जो है वो अलिफ में बदल जाती है। इस जबर की वजह से ये पढ़ा भी दा जाता है, दा यदउवु। कहीं हमने पहले से देखा उसकी मुताबिकत के एतबार से ये तब्दीलियां आ रही होती हैं। दा यदउवु, दा रह गया। इसी तरह अकला में देखिए, अकला याकुलु, और साला में यसअलु, और इसका अमर बनता है सल बनी, और इसका अमर बनता है अकला याकुलु से ताकुलु। ये ताकुलु बाप नून से आ रहा है। जब आप इसकी ता हटाएंगे और पीछे जज़म देंगे तो फिर अलिफ भी नहीं पढ़ा जाएगा, लिहाजा ये भी ड्रॉप होगा, सिर्फ रह जाएगा कुल। इस कुल में खा और इस कुल में कह। अब देखिए हम आए हैं अजवफ की तरफ, और अजवफ के कायदे जो हैं अगर हमें याद हो जाएं और हैं भी बहुत आसान, तो सारी तालीलात हमारे लिए आसान हो जाती हैं। मसलन कावाला पढ़ने में ज़रा भारी है, ये पढ़ने में कौला अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा, तो उसका कौला का भी कोई कायदा था। देखिए हमें कैसे पता लगा कि ये कावाला कैसे रूट निकला, कावाला कहाँ से आया, तो हमने कुरान मजीद में पढ़ा सयकूलु वइज़ा वमिनन नासी मन यकूलु। ये कुरान मजीद ने ये हमें कहा। यकूलु से ये हम अलामत मुज़ारे हटा दें तो ये काफ वाव और नाम इसका माजी रह जाता है। आसान कायदा हमारे पास ये है। अब कावाला हम देखते हैं तो अब यहाँ एक कायदा अप्लाई हो रहा है कि पीछे जबर है, आगे वाव है, तो ये पढ़ने में भी भारी है। अब ये बन जाएगा काला। वाव जो है वो ड्रॉप हो गई और पीछे जबर की वजह से, जबर की मुताबिकत तो अलिफ के साथ थी, कौला बन गया। देखिए इसी को अगर हम आगे मजीद तशरीह में चले जाएं तो और आसान होता जाएगा। हम कहते हैं कावाला यकवुलु, कावाला यकवुलु। अब यहां एक और कायदा अप्लाई हो गया कि अगर हरुफ इल्लत के शुरू में जज़म आ जाए तो हरकत तब्दील हो जाती है। अब ये बना यकूलु और ये आपके सामने लिखा हुआ है। इसके पढ़ने से ये पढ़ना आसान है। पहले भी मुताबिकत उसकी आवाज़ पूरी थी तो अब पढ़ना भी आसान हो गया। जब हम इसको यकूलु से अमर बनाते हैं तो फिर देखिए चाहे आप अमर यहाँ से बना लें चाहे आप अमर यहाँ से बना लें तो ये बन जाएगा तकूलु। तकूलु से ता इसकी हट जाएगी और पीछे उसके जज़म आ जाएगी। कायदा ये ठहरा कि अगर दो जज़में इकट्ठी आ जाएं तो एक जज़म का हमें फैसला करना होता है, क्योंकि पीछे काफ के पीछे उसकी मुताबिकत मौजूद है, इसलिए वाव को ड्रॉप करना हमारे लिए आसान था। यह कुल इसका अमर बना। यानी इसकी दिलचस्पी बरकरार है, आप यकीन जानिए। और जब ये यही लफ्ज़ यकूलु में माजी मजहूल में गया, इसका माजी मजहूल बनाते हैं तो फिर देखते हैं कितना आसान होगा। कावाला को हम कहते हैं कुवीला, फुइला के वजन पर
कुबीला। अब एक और कायदा अप्लाई हो गया कि अगर हरफ इल्लत के शुरू में पेश आ जाए तो फिर आप उसकी हरकत तब्दील कीजिए, ये बन जाएगा कीउला। आपको ये पूरा इख्तियार हासिल है कि आप इसके ऊपर जज़म पढ़ें या ना पढ़ें, ज़ेर पेश पढ़ें तो पढ़ लें, पढ़ा फिर भी नहीं जाएगा। अब चूंकि हरकत तब्दील करके हमने देखा हमारे लिए क्या आसानी पैदा हुई, तो ये ज़ेर जब हमने हरकत तब्दील की है तो ये या के साथ उसकी मुताबिकत है, ये वाव जो है चूंकि इल्लत है इसलिए ये कीला में तब्दील हो गया। वइज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिमून। अजूब के कायदे इतने आसान हैं और इतने टेक्निकल हैं, अगर ये आ जाए तो सारी अरबी आ जाएगी। अब देखिए जब हम इसको मुज़ारे मजहूल में लेके जा रहे होते हैं तो यकूलू से मुज़ारे मजहूल में क्या हो जाएगा, यकूलू से युकवालू। अलामते मुज़ारे पेश लाया और ऐन कलमा ज़बर लेके आया, तो हमारा कायदा यही ठहरा। अब हम इसको देखते हैं इसमें क्या तब्दीली आती है। हमने देखा कि अगर हरफ इल्लत के शुरू में जज़म आ जाए तो हरकत तब्दील कीजिए, अब ये ठहरी बात। तो जब आप कावाला गा रहे थे हरफ इल्लत के शुरू में अगर ज़बर आ जाए तो हरफ इल्लत ज़बर में बदल जाती है, तो वो बना युकालू। युकालू इस्तेमाल होता है कुरान मजीद में। जब हम इसी अजूब के कायदे को हम लेके जाते हैं बाब इफ़ाल में और उसका अमर बनाते हैं तो और दिलचस्प बात होती है। देखिए मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ हमारे पास मौजूद था कावामा। कावामा ये बना कामा, वो खड़ा हुआ, कामा वो खड़ा हुआ, फिर लाजिम है। जब आप इसको मुतदी बनाने के लिए लेके जाएंगे तो फिर ये बन जाएगा बाब इफ़ाल में आया अकवामा। अकवामा से ये लफ्ज बना हरकत तब्दील होने से अकौमा। अब ये शकल है, बारीपन है, लिहाजा ये अकामा बना। अब इसका मुजारे बनाइए अकवामा युकविमु। अकवामा युकविमु। अकवामा युकविमु। पहले हरकत तब्दील कीजिए युकिवमु, और अब ये ज़ेर की मुताबिकत की वजह से उसे वाव को तब्दील कीजिए इल्लत होने की वजह से युकीमु। अकामा युकीमु। इसी तरह रावाव दाल से रद्द करना, अरादा अरवादा, रावाव दाल से रवादा, बाबे फाल में जाइए अरवादा, अरवादा युरविदु, अरादा युरीदु, युरीदुल्लाहु। इस तरह से हम देखते हैं कि सारे कायदे आपके सामने आए हैं, और अगर ये इल्लत के तमाम कायदे आ चुके, अगर ये सारे कायदे आप देखिए तो आप उसका माजी, मुजारे और अमर और नहीं आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आप इनको बाबों में भी लेके जाएं तो तब भी वो इस्तेमाल हो जाएंगे।
ابواب کے حوالے سے بھی استعمال ہو جائیں گے۔ ایک بات جو آخر میں مجھے کھٹک رہی تھی وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح سے، آخری بات آپ سے عرض کروں اس قاعدے کے حوالے سے، کہ ہم مضارع جو باب افعال میں آئے گا اور مضارع ثلاثی مجرد میں آئے گا اس کو ہم کیسے جدا کر سکیں گے۔ بلا شبہ ان دونوں کے اوزان ایک ہیں۔ مثلا مضارع دیکھیے، افعل یفعل، افعل مضارع مجہول میں جائیے، اپنا مضارع مجہول میں ہم جاتے ہیں نصرہ ینصرو، اور جب ہم باب فعال میں جاتے ہیں جی تو اخرجہ، اخرجہ ماضی ہے، مضارع میں جائیے مضارع مجہول میں تو یخرجو، یخرجو۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جب ینصرو کو آپ مضارع مجہول بناتے ہیں تو ینصرو اور یخرجو میں کیا فرق ہوگا؟ یہ باب افعال سے ہے اور یہ ثلاثی مجرد سے ہے۔ ان دونوں کے اوزان کو آپ کیسے جدا کریں گے؟ اب ہمیں اس کے ماضی میں جانا ہوگا، ماضی میں جا کر دیکھیں گے کہ اگر تو یہ فعل لازم ہے تو فعل لازم سے بن کے آیا، اور اگر یہ فعل متعدی ہے تو یہ متعدی سے بن کے آیا۔ دیکھیے ایک ہے خراجہ، یہ خراجہ سے نہیں بن کے آیا بلکہ یہ اخراجہ سے بن کے آیا۔ اس سے ہمیں باب کا بھی پتہ چلے گا۔ تو یہ اس کے ماضی میں جانا ہوگا، ماضی میں جائیں گے روٹ کے حوالے سے تو پھر ہمیں اس کی تفریق آ جائے گی۔ آج کا سبق الحمدللہ مکمل ہوا۔